हाय एवरीवन, मु शिक्षा गाँव सहर। आज आम शिखा हर्षईकार जोग। जमीक क जुक्त क इ समाने क हर्षईकार कि, ख जुक्त क इ समाने ख हर्षईकार खि। मु आपण मानकु स्वागत जनाउछि शिक्षा गाँव सहर। आस आमे शिखिबा हर्षईकार जोग। क जुक्त क इ समाने क हर्षईकार कि। चक्की, च क हर्षईकार कि, चक्की। ख जुक्त क इ समाने ख हर्षईकार खि। आखि, अ आकार आ, ख हर्षईकार खि, आखि। ग जुक्त ग इ समाने ग हर्षईकार गि। गिरि, ग हर्षईकार गि, र हर्षईकार रि, गिरि। घ जुक्त ग इ समाने घ हर्षईकार घि। घिय, घ हर्षईकार घि, अ, घिय। च जुक्त क इ समाने च हर्षईकार चि। चिनी, च हर्षईकार चि, न हर्षईकार नि, चिनी। छ जुक्त क इ समाने छ हर्षईकार छि। माछि, म आकार मा, छ हर्षईकार छि, माछि। ज जुक्त क इ समाने ज हर्षईकार जि। जिया, ज हर्षईकार जि, अ आकार आ, जिया। झ जुक्त क इ समाने झ हर्षईकार झि। मझी, म झ हर्षईकार झि, मझी। ट जुक्त क इ समाने ट हर्षईकार टि। माटी, म आकार मा, ट हर्षईकार टि, माटी। ठ जुक्त क इ समाने ठ हर्षईकार ठि। ठिका, ठ हर्षईकार ठि, क आकार का, ठिका। ड जुक्त क इ समाने ड हर्षईकार डि। डिमिरि, ड हर्षईकार डि, म हर्षईकार मि, र हर्षईकार रि, डिमिरि। ढ जुक्त क इ समाने ढ हर्षईकार ढि। ढिरा, ढ हर्षईकार ढि, र आकार रा, ढिरा। ण जुक्त क इ समाने ण हर्षईकार णि। मणि, म ण हर्षईकार णि, मणि। त जुक्त क इ समाने त हर्षईकार ति। जाति, ज आकार जा, त हर्षईकार ति, जाति। थ जुक्त क इ समाने थ हर्षईकार थि। एटी हलंत भी देई परिबो। तिथि, त हर्षईकार ति, थ हर्षईकार थि, तिथि। द जुक्त क इ समाने द हर्षईकार दि। दिबा, द हर्षईकार दि, ब आकार बा, दिबा। ध जुक्त क इ समाने ध हर्षईकार धि। निधि, न हर्षईकार नि, ध हर्षईकार धि, निधि। न जुक्त क इ समाने न हर्षईकार नि। शनि, तालबे स, न हर्षईकार नि, शनि। प जुक्त क इ
ସମାନେ ପ ହର୍ଷଇକାର ପି। ପିତା ପ ହର୍ଷଇକାର ପି ତ ଆକାର ତା ପିତା। ଫ ଯୁକ୍ତକ ଇ ସମାନେ ଫ ହର୍ଷଇକାର ଫି। ଫିତା ଫ ହର୍ଷଇକାର ଫି ତ ଆକାର ତା ଫିତା। ବ ଯୁକ୍ତକ ଇ ସମାନେ ବ ହର୍ଷଇକାର ବି। ବିଷ ବ ହର୍ଷଇକାର ବି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ବିଷ। ଭ ଯୁକ୍ତକ ଇ ସମାନେ ଭ ହର୍ଷଇକାର ଭି। ଭିଡ଼ ଭ ହର୍ଷଇକାର ଭି ଡ ଭିଡ଼। ମ ଯୁକ୍ତକ ଇ ସମାନେ ମ ହର୍ଷଇକାର ମି। ମିନୁ ମ ହର୍ଷଇକାର ମି ନ ହର୍ଷଉକାର ନୁ ମିନୁ। ଜ ଯୁକ୍ତକ ଇ ସମାନେ ଜ ହର୍ଷଇକାର ଜି। ଜିତନ ଜ ହର୍ଷଇକାର ଜି ତ ନ ଜିତନ। ର ଯୁକ୍ତକ ଇ ସମାନେ ର ହର୍ଷଇକାର ରି। ହରି ହ ର ହର୍ଷଇକାର ରି ହରି। ଳ ଯୁକ୍ତକ ଇ ସମାନେ ଳ ହର୍ଷଇକାର ଳି। ଅଳି ଅ ଳ ହର୍ଷଇକାର ଳି ଅଳି। ତାଲବେଶ ଯୁକ୍ତ ଇ ସମାନେ ତାଲବେଶ ହର୍ଷଇକାର ସି। ଶିଶୁ ତାଲବେଶ ହର୍ଷଇକାର ସି ସ ହର୍ଷଉକାର ସୁ ଶିଶୁ। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ଯୁକ୍ତ ଇ ସମାନେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ହର୍ଷଇକାର ସି। ଋଷି ଋ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ହର୍ଷଇକାର ସି ଋଷି। ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଯୁକ୍ତ ଇ ସମାନେ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ହର୍ଷଇକାର ସି। ସିଝା ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ହର୍ଷଇକାର ସି ଝ ଆକାର ଝା ସିଝା। ହ ଯୁକ୍ତ ଇ ସମାନେ ହ ହର୍ଷଇକାର ହି। ହିନ୍ଦୁ ହ ହର୍ଷଇକାର ହି ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଏକ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା। ଆସ ଶିଖିବା। ଶିଶିର ତାଲବେଶ ହର୍ଷଇକାର ସି ତାଲବେଶ ହର୍ଷଇକାର ସି ର ଶିଶିର। ଅଶନି ଅ ତାଲବେଶ ନ ହର୍ଷଇକାର ନି ଅଶନି। ହରିଣ ହ ର ହର୍ଷଇକାର ରି ଣ ହରିଣ। ବିଚାର ବ ହର୍ଷଇକାର ବି ଚ ଆକାର ଚା ର ବିଚାର। ମିଳନ ମ ହର୍ଷଇକାର ମି ଳ ନ ମିଳନ। ବଡ଼ିମା ବ ଡ଼ ହର୍ଷଇକାର ଡି ମ ଆକାର ମା ବଡ଼ିମା। ଦିବସ ଦ ହର୍ଷଇକାର ଦି ବ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଦିବସ। ବାଳିକା ବ ଆକାର ବା ଳ ହର୍ଷଇକାର ଳି କ ଆକାର କା ବାଳିକା। ଅତିଥି ଅ ତ ହର୍ଷଇକାର ତି ଥ ରେ ହଳନ୍ଦ ଅତିଥି। ମହିଷ ମ ହ ହର୍ଷଇକାର ହି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ମହିଷ। ବିଷମ ବ ହର୍ଷଇକାର ବି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ମ ବିଷମ। ବଧିର ବ ଧ ରେ ହଳନ୍ଦ ର ବଧିର।
ଆମେ ଏଠାରେ 4ଟି ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଏକ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା। ଆସ ଶିଖିବା। ଅତିଶୟ ଅ ତ ହର୍ଷଇକାର ତି ତାଲବେଶ ୟ ଅତିଶୟ। ପରିଚୟ ପ ରହସ୍ୟକାର ରି ଚ ୟ ପରିଚୟ। ଅଭିଳାଷ ଅ ଭସଇକାର ଭି ଳଆକାର ଳା ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ଅଭିଳାଷ। ଇତିହାସ ଇ ତ ହର୍ଷଇକାର ତି ହ ଆକାର ହା ଦନ୍ତ୍ୟସ ଇତିହାସ।